पिले स्क्रीन शो करूचे ना? आज्ञा सर। चलो तो ताकू टे नगु पिले आलोचना करदबा हैला। कर देखरे आज पिले रीजनिंग रे गोटे पार्ट पिले पढिबा। हम रीजनिंग रे पिले गोटे चैप्टर पढिथिले माने कोन पढिथिले पिले? नंबर एनालॉजी। एनालॉजी पढिथिले। ठीक अछि। आज पिले माने पढिबा नंबर सीरीज पिले आज पढिबा। चलो ता पूर्वरु आगो प्रश्नटी याकू डिस्कशन करदबा तापर पिले आगु जिबा। चलो एटा तो मॉक टेस्ट 2 प्ले सरी जाइथिला नै कि मॉक टेस्ट 3। तो प्रश्न थिला पिले कि माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज राइट क्लिक हाँ तो राइट माउस रो क्लिक। पिले को फंक्शन टा कले हम माने पिले प्रॉपर्टी जानि परिया तो राइट क्लिकिंग कले ना नहीं ठीक। आउ पिले टैब की इज यूज्ड फॉर टैब की पिले कोथि पय यूज करा जाय थाए? इंडेंट कराकर बी ऑप्शन टू हाँ एटा भी परिबो ना पिले टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन रे पिले हमें चलाई परिबा। इंडेंट क्रिएट करि परिबा। फिक्स स्पेस भी दे परिबा पिले टैब की द्वारा। तो सेथि पय पिले ऑल ऑफ द एबव होय छिबो हला। आउ पिले टू सी प्रॉपर्टीज माने कौन? सर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज माने कौन? हाँ प्रॉपर्टी कहले ता विषय रे जानिबा पय छ। ठीक अछि। तमे जदी कोन सी गोटे फाइल अछि फाइल ऊपर राइट क्लिक करबो त तुमको से फ्लाइट माने से फाइल विषय से कहि दबो ए फाइल रे ए फाइल ता केते जीबी रो फाइल। ठीक अछि। बा कोन सी गोटे इमेज ऊपर तम मनकर राइट क्लिक करबो तो से देखै दबो कि इमेज ता केते एमबी रो। ठीक अछि। इमेज ता को फॉर्मेट रो अछि जेपीजी रो अछि ना सीएनजी रो अछि ना कोथ रो अछि सॉरी पीएनजी रो अछि ना कोथ रो अछि तो से देखै दबो हैला। एटा ही कहंती प्रॉपर्टी बोली हैला। आगे How pile to see all information which device output use कौन यूज करा मॉनिटर जाए पिले? मॉनिटर मॉनिटर। तो मॉनिटर द्वारा ही हम माने देखि पारि थाउ पिले। आउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन ए कंप्यूटर? इनपुट हाँ इनपुट तो मेन फंक्शन हैला पिले कोन इनपुट पाई पिले। ठीक अछि। टाइप पाई नुह इनपुट पाई हैला। टाइप टा इनपुट भीतर जा टाइप टा पड़ेगा ना। हाँ टाइप टा इनपुट भीतर ही जाउची। आउ पिले हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन प्रिंटर प्रिंटेड हाँ तो प्रिंटेड ऑन प्रिंटर जोटा पिले प्रिंटर रे प्रिंट हेता सेटा हला हार्ड कॉपी। आउ सॉफ्ट कॉपी इज एन हला इंटेंजिबल आउटपुट सो देन व्हाट इज ए हार्ड कॉपी? तले हार्ड कॉपी पिले कोडा? द प्रिंटेड आउटपुट एटा हाँ द प्रिंटेड आउटपुट पिले जेटा प्रिंटेड आउटपुट होछ ना तो सेटा को हम माने हार्ड कॉपी कहता किंतु सॉफ्ट कॉपी टा पिले आउटपुट किंतु इनटेंजिबल आउटपुट ताको तमे किछि करि परिबोनी केवल देखि परिबो ना नहीं। ओ सर इंटेंजिबल माने कोन की छुई इन हबनी जोडा अनटचेबल। हाँ ऑन टच स्पर्श करना स्पर्श करा जाई परिबोनी। ठीक अछि। आउ पिले कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट ए सब की को पिले को की कहै जाय? मॉडिफायर। मॉडिफायर मॉडिफायर की बोली कहा जाता है नहीं। और पिले व्हिच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क? कंट्रोल 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 की। कंट्रोल कंट्रोल ठीक। टू मेक द नंबर हैला टू मेक द नंबर पैड act as a directional arrow we press शिफ्ट नंबर लॉक। नमलक अरे हाँ हम जदि नंबर पैड को पिले एक्टिव करिया पे चाहिबा हम कोन चिपियो पड़िबो? नमलॉक टा क्लिक करिया पड़िबो हैला। एनी नमलक डाटा कोडा कहूची सर नमलॉक को गोटे कीटा नमलक को नमलॉक रे गोटे कीबोर्ड रे की थाए सेटा तुम प्रेस करिवो ना ताहाले ही तमे नंबर को ये यूज कर परिबो ना यूज कर परिबोनी। ठीक अछि। छोटा छोटी देखी होबो की तमे जो पूर्व क्लास रा किछि करनत लगे करिछि किंतु मु एटा देखि नथिली। तमे एगुडा को आउथरे देखिबो से जो क्लास जाक हैला पूर्वर। ठीक अछि। आज्ञा
ଯେତେବେଳେ କିବୋର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ପିଲା କିବୋର୍ଡ ତ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କି ଉପରେ କରିକିରି ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ଏନି ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ ଦ ମେମୋରି ଅଫ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ storage ଆରେ ତାକୁ ଇନପୁଟ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ତମେ ଯୋଉ ଡାଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟର କରୁଛ ମେମୋରି ଭିତରେ ସେ ସବୁକୁ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଇନପୁଟ ହିଁ ତ କହୁଛ। ତାକୁ ସବୁ sir ଇନପୁଟ ହିଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ବୁଝେଇଲାନି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ତମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବି ଡାଟାକୁ ଦଉଛ ସେ ସବୁକୁ ତମେ କଣ କହୁଛି? ତାକୁ ଇନପୁଟ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ବି ତମେ ଦଉଛ ନା ଗିଭେନ ଡାଟା ତ ସବୁ କିଛି କଣ ଇନପୁଟ ହିଁ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଗିଭେନ ଡାଟା ଆମେ ଦଉଛୁ କୋଉଠୁ ନଉଛୁ ଯେ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁ ତ ନଉଛୁ ନା। ତମେ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁ ନଉଛ କି ଝିଅ? ଇନପୁଟ ତମେ ଦଉଛ ନା। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମନେକର ଇନପୁଟ ଦେଲ। ଇନପୁଟ ମନେକର ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫାଇଲ ଅଛି। ସେ ଫାଇଲକୁ ତମ ମନେକର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ଡାଟାକୁ କଣ କଲ? ଯାହା ବି କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଲ ଇନପୁଟ ତ ଇନପୁଟ ହିଁ କଲ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚାଲିଗଲା ଦେଖ। ତ ମେମୋରିରେ ତ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲା ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଏ ମୋनो ପ୍ରିଣ୍ଟର। ତ କୋଉଟା ପିଲା ମୋनो ପ୍ରିଣ୍ଟର? ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ତ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା କିଛି ହବନି ପ୍ଲେ ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍। କାହିଁକି ନା ମୋନୋ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପିଲା କୋଉଟା କୁହାଉଛି କି? କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ମୋନୋ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭିତରେ କିଛି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଆଉ ପିଲେ which key should be pressed to delete one word from the left side of the cursor? कंट्रोल प्लस बैकस्पेस बैक प्लेस तो नहीं। ऑप्शन नहीं सर। ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ ରେ ତାହେଲେ ଅପସନ ରେ ନାହିଁ ପିଲେ, ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସେ ୱାନ ୱାର୍ଡ କହିଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଫ୍ରମ ଦ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଅଫ ଦ କର୍ସର। ହଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବା କଥା ପିଲେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ बैक प्लेस ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ ପିଲେ କରିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ତ ଏଟା ଭୁଲ ଦେଇ ଦେଇଛି ପିଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯଦି ଖାଲି ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ପିଲେ? କଣ ଡିଲିଟ ହେଇଯିବ? ୱାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। कैरेक्टर वन कैरेक्टर ଆଉ ପିଲେ ଏନି ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ ଦ ମେମୋରି ଅଫ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ सेम କଣ ତାର क्वेश्चन କହୁଛେ? ଇନପୁଟ। ଆଉ ପିଲେ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପ୍ରୋସେସ ଡାଟା ଇନଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ सर्किट्स। କୋଉଟା ପିଲେ? सीपीयू ଆରେ ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ତ ପିଲେ ଡାଟାକୁ प्रोसेस डाटा ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରୋସେସର ହିଁ ଦରକାର ନା। ତ ପ୍ରୋସେସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରୋସେସର କୋଉଟା? सीपीयू ତ ସିପିୟୁ ତ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ଆଉ ସିପିୟୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲେ ସିପିୟୁ ର ସେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ତା ଭିତରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ସର୍କିଟ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସର୍କିଟ ଲାଗିଛି ତା ଭିତରେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସର୍କିଟ ଲାଗିକିରି ତ ସବୁ ଥାଏ ନା ପିଲେ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପିଲେ ପ୍ରୋସେସର ର କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରୋସେସର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମର ଯୋଉ କଣ କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଆରେ ଗୋଟେ ଡୁଆଲ କୋର ପ୍ରୋସେସର, ତାପରେ କଣ ଅକ୍ଟା କୋର, କ୍ୱାଡ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଅକ୍ଟା କୋର ଉପରକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେ ସବୁ କଣ କୁହାଯିବ? मल्टी ମଲ୍ଟି କୋର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ନାଇଁ? ମଲ୍ଟି କୋର ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ କପିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରମ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ମିଡିଆ ଟୁ ଦ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ? ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଆରେ ଥରେ ମନେ ପକାଅ। डाउनलोड କୁହାଯିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ତ ତମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପିଲେ କହିଥିଲି ନା, ଯଦି ତମେ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ପିଲେ କପି କରୁଛ ନା ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଇନଷ୍ଟଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ତମେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପିଲେ କପି କରୁଛ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପିଲେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡାଉନଲୋଡ ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯୋଉଟା ତମେ କୋଉଠୁ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛ? କୌଣସି ଫାଇଲ ଫାଇଲ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ତମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପିଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଛ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ କଣ? ଡାଉନଲୋଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ତମ ମାନେ କପି କରୁଛ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଭାଇସ ରୁ ତ ତାକୁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯିବ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା ଆଉ ପିଲେ which process checks to ensure the components of a computer are operating and connected properly ତ properly connected ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ପିଲେ ଏନସିଓର କରିଥାଏ ଚେକ୍ କରିଥାଏ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଟିଂ ହଁ କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ର ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ହିଁ ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୁଟିଂ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମାନେ ଆଉ ପିଲେ ହାଉ many values can be represented by a single byte ତ ସିଙ୍ଗଲ ବାଇଟ ରେ ପିଲେ ହେଲା ତ କୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ 4 4 ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଏଇଟା ମାନେ 4 ଆମେ ହବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଅଫ ମେମୋରି ହେଲା ପିଲେ କଣ ବିଟ୍ 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 ଠିକ ଅଛି ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଉ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ 8 ବିଟ୍ ହୁଏ ବିଟ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପିଲେ କଣ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ঠিক আছে ବାଇନାରୀ ବିଟ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପିଲେ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ତ 8 ବିଟ୍ ରେ ପିଲେ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ 1 ନିବଲ 1 byte 1 ବାଇଟ 1 ବାଇଟ୍ ନା ହଁ ଆରେ 4 ବିଟ୍ ରେ ପିଲେ ଗୋଟେ 1 କଣ ହବ 1 ନିବଲ ହେଲା ତ ସିଏ ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ପଚାରିଛି ଦେଖ ହେଲା ତ ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ଯୋଉ ଅଛି ତ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ମାନେ ପିଲେ କୋଉଟା 0 ଆଉ କଣ 0 ଆଉ 1 ପିଲେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଗୋଟେ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ରେ ପିଲେ 0 1 ଆସିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତ 0 1 ବି ହେଇପାରିବ ପିଲେ ସମୟ ପଡିଲେ 1 0 ବି ତ ହେଇପାରିବ ନା ତ ଏଠି ତ ପିଲେ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ପିଲେ ବୁଝିବନି ମତେ କହିଲ ବୁଝିପାରୁନ ନା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଚାଲ ଦେଖ ତ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯୋଉ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ହେଲା ଦିଟା ହିଁ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ 0 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ 1 ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ 0 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 1 ତ ଯଦି ମନକର କିଛି ବି ମନକର ଗୋଟେ ମନକର କିଛି ବି ସଂଖ୍ୟା ମନକର ଅଛି ତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଲେ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତ ଆଇଦର ତ ସେଥିରେ 0 1 ଆସିପାରେ ନହେଲେ ତ ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ 1 ତାପରେ ବି 0 ଆସିପାରେ ପିଲେ ଏମିତି ପସିବଲ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ମତେ କହୁନ ମାନେ ସାର୍ 1 bit equal to 0 ବି ହେଇପାରେ 1 ବି ହେଇପାରେ ନା ସେମିତି ନାଇଁ ପସିବଲ କଥା କହୁଛି 1 ବି ଯୋଉ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ଦିଟା ହିଁ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ କେତେଟା ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ଅଛି ଦିଟା ହିଁ 2 ସାର୍ 0 1 ତ ଦିଟା ହିଁ ପିଲେ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ ରେ ପିଲେ ଦିଟା ପସିବିଲିଟି ଆସିପାରେ ଆଇଦର ତ 0 1 ହେଇପାରେ ନହେଲେ ତ ପିଲେ 1 0 ହେଇପାରେ ତ ସେମିତିକା ପିଲେ 8ଟା ବିଟ୍ ଅଛି କେତେଟା ବିଟ୍ ରେ ପିଲେ 1 ବାଇଟ୍ ହଉଛି 8ଟା ବିଟ୍ 1 ବାଇଟ୍ ହଉଛି ତ ପିଲେ ଯଦି ଗୋଟେରେ ଦିଟା ପସିବିଲିଟି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ 8ଟାରେ ପିଲେ କେତେଟା ପସିବିଲିଟି ହବ ତମେ 8 ଗୁଣ 2 କରିଦବନି ପିଲେ ସେଟା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 ହେଇଯିବ ପିଲେ ଯଦି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 ହେଇଯିବ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 ପିଲେ ଅଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଥରେ ହିସାବ କର 256 ହଁ କାହିଁକି ନା ପିଲେ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 8 16 ଚାରିଟାରେ ହେଲା 16 ଆଉ ଚାରିଟାରେ ପିଲେ 16 16 16 କେତେ 256 256 ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଥିରେ କେତେଟା ପସିବିଲିଟି ହେଇପାରିବ ତ 256 ପିଲେ ହେଇପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଏମିତିରେ ମନେ ରଖିଦବ ପିଲେ କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବାଇଟ୍ ନା 256 ପସିବିଲିଟି ପିଲେ କରିପାରେ ହେଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ନବାକୁ चलो तापर पिले 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली केते हबो 1 million bytes हां तो पिले 1 मिलियन बाइट्स पिले हैला काहे के पिले देखो हम थारे मन कर हिसाब करबा तो हम माने 1 8 बिट रे पिले 1 बाइट हे गला तापर 1024 बाइट रे पिले कोन होची 1 किलोबाइट 1 किलोबाइट होची आउ तापर पिले 1024 किलोबाइट रे पिले कोन होची 1 MB होची तो एठी 1024 अछि हम माने 1024 को पिले अप्रोक्सीमेटली 1024 न लेखरि पिले 1000 नै जिबा ताहले 1 MB रे पिले
केते बाइट आसीबो अरे देखु ना 1 केबी रे पिले 1024 बाइट ताले 1024 केबी रे पिले केते बाइट आसीबो ना 1000 गुणन 1000 अप्रोक्सीमेटली हम नैचे ना 10 लक्ष 24 की छाडी दियो ताले 1 रे केतेटा शून्य छ अरे 10 6टा शून्य तो 1 रे 6टा शून्य हले पिले केते हैला कहला 1 10 100 1000 अयत लक्ष 10 लक्ष 10 लक्ष रे माने 1 million byte 1 मिलियन हैला 10 लक्ष ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲାନି। देख ए तमे एठी जो 1024 अछि बोली भूली जाओ से अप्रोक्सीमेटली पचारिछि ना तमे याको 1000 बोली ही नियो मन कर 1000 बाइट रे गोटे केबी होउची 1000 केबी रे गोटे एमबी होउची ताले से कहउची गोटे एमबी रे केते बाइट रही परिबो तो हिसाब करि परिबो ना जदि गोटे केबी रे 1024 बाइट रहउची ताले 1000 केबी रे केते बाइट रहिबो तो 1000 गुणना 1000 बुझलन नै ना बुझ पाइलनी ହଁ हैला तो 10 लक्ष रा माने कोन 1 मिलियन 1 million हैला ताले पिले 1 मिलियन बाइट्स अरे 10 ସାର୍ लक्ष ଏଇ तो 1000 ଇଣ୍ଟୁ 1000 ଯୋଉ କଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ देखा छ एठी 1 केबी केते बाइट 1024 बाइट। हां ताको तुम 1000 बोली भाबो 1024 न भाबी करी 1000 बोली नियो ताले यदि गोटे केबी 1000 बाइट ताले 1000 केबी केते बाइट हबो ହେଇଗଲା ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। 10 लक्ष तो 1 मिलियन बाइट्स अब पिले व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन पीसी तमे कौन से डॉक्यूमेंट ऊपर काम करूछ वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पररी स्टोर्ड टेम्पररी पिले कोड स्टोर हेई थाए रोम रे राम रे स्टोर हेई थाए रोम रे कोन स्टोर रोम रे काम तम पाखरे नाही रोम केवल जे मैन्युफैक्चरिंग करिछि ता पाखरे ही रोम रहइबो रोम रो काम हम पाखरे किछ नाही पिले तो राम रे ही टेम्पररी स्टोर हेई थाए जदि हम ताकू डायरेक्ट माने परमानेंट सेव मार दबा से डायरेक्ट प्ले कोड सेव हेजिवो अरे हार्ड डिस्क रे सेव हेजिवो हैला अब प्ले मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज़ टेप इज तो टेप प्ले कोथरे ये करा जाय छै को से कहूची प्ले मैग्नेटिक टेप टा प्रैक्टिकल नुह एप्लीकेशन पई काहे कि ना सेतरे डाटा गुडा को ना क्विकली रिकॉल हेई थांती डाटा गुडा को प्ले बहुत शीघ्र शीघ्र आसी पारि थांती काहे कि ना तो एडा कोटे 15 रखियो प्ले जो मैग्नेटिक टेप थाए ना ताकू प्ले कहा जाय थाए सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम बोली कहा जाय बुझला मैग्नेटिक टेप रे प्ले सब किछि माने तापरे हेकि थाए माने गोटे सीरियली थाए तमान देखिथिबो मैग्नेटिक टेप प्ले कोथरे यूज करा जाय अरे जो कैसेट रे जो गीत बाजे जो कैसेट सीडी कैसेट नहीं नॉर्मली जो कैसेट जो थरे गीत बाजे जो थरे रील प्ले थाए रील जो थरे गुडे ही थाए ना नहीं सेटा ही तो प्ले मैग्नेटिक टेप ना आ तमान जानिथियो प्ले जदी से कैसेट तमे कोन से गोटे जगह रे प्ले करूछ ताले से प्ले धीरे धीरे तापरे एम्ति बाजिवो ना नहीं से जो सीरियल तो से सीरियल ही सेटा बाजिवो प्ले तो सेति पय ताकू प्ले सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम बोली तुम डायरेक्ट कहा पाखरे जे पहुंच परिवनी जो तुमको मन कर ए गीत भल लागुनी तुम चाहे मु से गीत पाखु जिया पय जाई परिवनी तुमको से गीतर परे जो गीत अछि ताकू डेईगिरी ता पाखु जिया पड़ो ताकू डेईगिरी ता पाखु जिया पड़ियो तापरे तमे जो गीत को चाहूछ से गीत पाखरे पहुंच परिवो सेतरे एम्ति सीक्वेंशियल हां सेतरे सब किछि सीक्वेंशियल हेकिरि थाए तो सेति पय सेटा प्रैक्टिकल हेना थाए प्ले एप्लीकेशन पय हला तो एटा मन रखियो प्ले मैग्नेटिक टेप रे सबबेले पय प्ले सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम बोली कहा जे एटा को मध्य मन रखियो सेतरे प्ले ऐड कर दबो मु केते सेतरे ऐड हेतिला ना प्ले ए सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम लिखितिल ना मु ना लिखिनी नहीं सर ना लिखा है हां सेतरे देखियो प्ले मु बधे अपडेट कर देथिबी कोन सेतरे मु लिखि देथिबी सीक्वेंशियल नले तो मु लिखि देई प्ले के एटा मध्य मन रखितिबो हला मैग्नेटिक टेप को प्ले सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम बोली कहा जाय आ एति पय कहा जाय कारण सेतरे पे सब किछि गोटे सीक्वेंस रे थाए ठीक अछि गोटे लाइन रे थाए हो आ बाकी जा रहला पिला सर ये जो फ्लैश मेमोरी रे काम डी कोन कोन किछि दार काम नै छ से केबे होउतला काम यूज हो नी यूज ना
ସେଟା ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା କଣ? ସେଇଟା ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାsh ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା କି ମେମୋରି ପିଲେ ଫ୍ଲାsh ମେମୋରି ଖାଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୁଝିଲା। ତମେ ଯଦି ଏବେ ତମ ଫୋନ ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ନା ତ ସେଇ ଫଟୋ ପାଇଁ ବି ତା ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ଆଉ ସେଇ ମେମୋରି କିଏ ୟୁଜ କରିବ? ସେତିକି ଫଟୋ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ବି ତା ପାଖରେ ପିଲେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ବହୁତ ନାହିଁ। ଛୋଟ ସାର୍।